السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. إن شاء الله نكملوا الدروس ديالنا. دابا غادي نشوفوا تمارين في قابلية الاشتقاق دالة في نقطة، دونك لا ديريفابيليتي دون فونكسيون ان ان بوان. نشوفوا التمرين الأول. اف لي إكس تساوي 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 1. Étudions la dérivabilité de f en a égale à racine de 2. On a أول حاجة غادي نكالكوليو ليماج دو راسين دو 2. f de racine de 2 égale هنا فقط غادي نعوضو x براسين دو 2. Donc 3 fois racine de 2 au carré plus 2 fois racine de 2 moins 1. On a racine de 2 au carré c'est 2, donc 3 fois 2 plus 2 racine de 2 moins 1 qui est égal. Donc 3 fois 2 c'est 6 plus 2 racine de 2 moins 1 qui est égal. Donc 6 moins 1 c'est 5 plus 2 racine de 2. دابا غادي نمشيو ندرسو قابلية اشتقاق الدالة ديالنا. دونك غنكالكوليو لا ليميت ديال لو طو داكرواسمون. دونك ليميت f de x moins f de racine de 2 sur x moins racine de 2 lorsque x tend vers racine de 2 égale la limite lorsque x tend vers racine de 2. غادي نعوضو f de x بالإكسبرسيون ديالها هي 3x au carré plus 2x moins 1 moins f de racine de 2 moins 5 plus 2 racine de 2 sur x moins racine de 2 égale la limite lorsque x tend vers racine de 2 de 3x au carré plus 2x moins 1 entre le signe moins 1 on a moins 5 moins 2 racine de 2 sur x moins racine de 2 égale la limite lorsque x tend vers racine de 2 de 3x au carré plus 2x. On a moins 1 moins 5 c'est moins 6 moins 2 racine de 2 sur x moins racine de 2 égale هنا فين كنعوضو في البسط وفي المقام. ملي كنعوضو x براسين دو 2 كنلقاو في البسط صفر وفي المقام كنلقاو صفر، يعني فورم انديتيرميني شكل غير محدد. هنا ملي كنلقاو بان البسط تينعدم في غاسين دو 2 يعني ان الحدوديه اللي عندنا في البسط فهي تقبل القسمه على x ناقص غاسين دو 2، وبالتالي هذه هي الطريقه باش غادي نحاولوا نتخلصوا من الشكل غير محدد. هو اننا غادي نكتبوا الحدوديه ديالنا اللي في البسط على شكل جداء حدوديتين، بحيث احد الحدوديتين هو x ناقص غاسين دو 2، وبالتالي غادي نختزلوا x ناقص غاسين دو 2. دونك غادي نديروا لا ديفيزيون اوكليديان دو الحدوديه اللي عندنا في البسط على x ناقص غاسين دو 2. اذا لدينا 3x au carré plus 2x moins 6 moins 2 racine de 2 divisé par x moins racine de 2. تنقول شنو هو العدد اللي غنضربوه في x باش نلقاو 3x au carré هو 3x. عندنا 3x fois x c'est 3x au carré. كنجيو هنا نكتبو ناقص 3x au carré، نكتبو لوبوزي ديال العدد اللي لقينا المقابل. 3x fois moins racine de 2 et moins 3 racine de 2x. كنجيو هنا نكتبو plus 3 racine de 2x. كنديرو لا somme. عندنا 3x au carré plus moins 3x au carré c'est 0. عندنا 2x plus 3 racine de 2x c'est 2 plus 3 racine de 2x. عندنا moins 6 plus 0 c'est moins 6. moins 2 racine de 2 plus 0 c'est moins 2 racine de 2. كنجيو عاوتاني تنقولو شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في x باش نلقاو 2 plus 3 racine de 2x هو 2 plus 3 racine de 2. Donc 2 plus 3 racine de 2 fois x هي 2 plus 3 racine de 2 x. نجيو نكتبو moins 2 plus 3 racine de 2x. عندنا 2 fois moins racine de 2 هي moins 2 racine de 2. نجيو نكتبو هنا plus 2 racine de 2. عندنا 3 racine de 2 fois moins racine de 2 هي moins 3 fois racine de 2 au carré هي moins 3 fois 2 هي moins 6. كنجيو نكتبو هنا plus 6. تنديرو لا somme. عندنا 2 plus 3 racine de 2x moins plus moins 2 plus 3 racine de 2x c'est 0. On a ici moins 6, ici plus 6. Lorsqu'on fait la somme, donc c'est 0. Et on a moins 2 racine de 2 plus 2 racine de 2. Donc sans opposer, donc on va trouver 0.
Alors, on va remplacer 3x au carré plus 2x moins 6 moins 2 racine de 2 par x moins racine de 2 fois 3x plus 2 plus 3 racine de 2. Donc, on aura alors la limite de f de x moins f de racine de 2 sur x moins racine de 2 lorsque x tend vers racine de 2. Donc, on va remplacer le numérateur par le produit de ce polynôme par ce polynôme-là. Donc, c'est x moins racine de 2 fois 3x plus 2 plus 3 racine de 2 sur x moins racine de 2 égale, donc on va simplifier par x moins racine de 2. On trouve la limite lorsque x tend vers racine de 2 de 3x plus 2 plus 3 racine de 2. هنا ملي غادي نحاولو نعوضو x برacine de 2 غادي نلقاو 3 racine de 2 plus 2 plus 3 racine de 2 égale 3 racine de 2 plus 3 racine de 2, c'est 6 racine de 2 plus 2. Donc on a trouvé un nombre. Donc f est dérivable en a égale racine de 2. Et le nombre dérivé de f en racine de 2, c'est 6 racine de 2 plus 2. دابا لقينا بأن الدالة ديالنا هي قابل للاشتقاق في racine de 2 لأننا لقينا عدد ينتمي لآ. دابا غادي نشوفو تمرين آخر. لدينا الدالة f لx تساوي القيمة المطلقة ل x أس 2 ناقص 3x. La valeur absolue de x au carré moins 3x. Étudions la dérivabilité de f en a égale à 3. On a أول حاجة كنحسبو l'image de 3. f de 3 égale غادي نعوضو x 3 égale la valeur absolue de 3 au carré moins 3 fois 3 égale 3 au carré c'est 9 moins 3 fois 3 c'est moins 9 égale 0, la valeur absolue de 0 qui est égale à 0. Donc maintenant on va calculer la limite du taux d'accroissement. La limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 égale la limite lorsque x tend vers 3 نعوضو f de x l'expression ديالها la valeur absolue de x au carré moins 3x moins 0 sur x moins 3 égale la limite de la valeur absolue. هنا غادي نحاول نعملو ب x نلقاو x عامل ل x ناقص 3 على x ناقص 3 تساوي la limite lorsque x tend vers 3. عندنا la valeur absolue de x fois x moins 3 هي la valeur absolue de x, la valeur absolue de x moins 3. حيت نعرفو بأن la valeur absolue de x fois y c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. هنا غادي نحاولو ندرسو إشارة x moins 3 باش نحاولو نتخلصو من القيمة المطلقة. شوف فين تكون موجبة وفين تكون سالبة. Donc on a le tableau de signes de x moins 3. جدول إشارة x moins 3. x moins 3 كتنعدم عندنا x moins l'infini plus l'infini. x moins 3 كتنعدم في 3. à droite de 3 عندها إشارة positif. à gauche de 3 عندها un signe négatif. على اليمين ديال 3 كتكون موجبة وعلى اليسار ديال 3 كتكون سالبة. x moins 3 كتكون سالبة. إذا دابا نقدروا نعوضوا لا فالور ابسولو دو x moins 3 بالقيمة ديالها، ولكن غادي نحاولوا نقسموا الدراسة حيت هنا غادي نحاولوا ندرس حيت هنا عندنا x moins 3 كتغير الإشارة ديالها على اليمين ديال 3 وعلى اليسار ديال 3. إذا غادي نمشيو نحسبوا لا ليميت à droite de 3 ou la limite à gauche de 3. Donc alors la limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3 lorsque x tend vers 3, x strictement supérieur à 3 égale la limite. هنا la valeur absolue de x, هنا la valeur absolue de x moins 3 غادي نعوضوها ب x moins 3 حيت à droite de x moins 3 à droite de 3 x moins 3 كيكون بوزيتيف، وبالتالي فإن القيمة المطلقة ديالو هو نفسه هو x moins 3. Donc x moins 3 على x moins 3 تساوي la limite lorsque x tend vers 3 x strictement supérieur à 3 غادي نسامبليفيو ب x moins 3 تبقانا la valeur absolue de x égale غادي نعوضو x 3 نلقاو la valeur absolue de 3 qui est égale à 3.
Donc, on a un nombre. Donc, la fonction d'Iana est dérivable à droite de 3. Je vous d'abord la dérivabilité de la fonction d'Iana à gauche de 3. Donc, on a la limite de f de x moins f de 3, elle est x ناقص 3. عندما يقولوا x 3, x strictement inférieur à 3. تتساوي la limite de la valeur absolue de x. La valeur absolue de x moins 3, elle est x moins 3. تساوي la limite. إنما تكونوا à gauche de 3 يعني على يسار 3 كتكون x moins 3 سالبة وبالتالي فإن القيمة المطلقة ديالها هي المقابل ديالها داكشي درنا هنا فوا moins x moins 3 sur x moins 3. نكملوا الدراسة ديالنا. تساوي la limite lorsque x tend vers 3 x strictement inférieur à 3 غنخرجوا le signe moins تبقى عندنا moins la valeur absolue de x fois x moins 3 sur x moins 3. غادي نسامبليفيو ب x moins 3 غتبقى لنا la limite lorsque x tend vers 3 x strictement inférieur à 3 de moins la valeur absolue de x égal غادي نحاولوا نعوضوا x ب 3 غادي نلقاو moins la valeur absolue de 3 اللي هي moins 3. donc لقينا un nombre. donc f est dérivable à gauche de 3. conclusion, f'd de 3 égale 3 différent de f'g de 3 qui est égal à moins 3. donc لقينا العدد المشتق ديال الدالة f على اليمين في 3 يخالف العدد المشتق للدالة f على اليسار في 3. إذن فإن الدالة ديالنا فهي غير قابلة للاشتقاق في 3. donc f n'est pas dérivable en a égale à 3. نمشيو نشوفو تمرين ثالث. لدينا الدالة مجزأة f ل x f de x f ل x تساوي x جذر x إذا كان x أكبر من يساوي الصفر. f ل x تساوي x أس 2 إذا كان x أصغر قطعا من الصفر. L'objectif هو étudiant la dérivabilité de f en a égale à 0. donc غندرسو قبل الاشتقاق صفر. غنحددو صورة صفر بالدالة f قلنا f دو 0. دونك غادي نحددو في الجزء الأول فين كتكون معرفة الدالة في صفر هنا. إذا f لصفر يساوي صفر في جذر صفر يساوي صفر. نمشيو نحسبو دابا قابل اشتقاق الدالة f ديالنا في صفر. هنا كنلاحظوا بأن الدالة مجزأة في صفر. إذا غادي نشوفو ندرسو قابل الاشتقاق على اليمين في صفر وقابل الاشتقاق على اليسار في صفر. لدينا لا ليميت de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 x strictement supérieur à 0 égale la limite lorsque x tend vers 0 x strictement supérieur à 0. دابا حنا على يمين ديال 2. إذا حنا كاين هنا كاين في هاد الانترفال هذا يعني كاين في هاد الجزء نستعملو هاد الجزء. La limite lorsque x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, de x racine de x moins l'image de 0 qui est égale à 0 sur x moins 0 si x. Donc égale la limite lorsque x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, de x racine de x sur x. Donc on va simplifier par x. On trouve, c'est la limite lorsque x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, de la valeur absolue de x égale. Donc on va remplacer x par 0, on trouve racine de 0 qui est égale à 0. Donc on a trouvé un nombre. Donc f est dérivable à droite de 0. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de notre fonction à gauche de 0. Donc on a la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0, x strictement inférieur à 0 égale la limite lorsque x tend vers 0, x strictement inférieur à 0. Donc on est à gauche de 0. Donc on va étudier cette expression là. On va utiliser cette expression, la deuxième expression. Donc égale la limite lorsque x tend vers 0, x strictement inférieur à 0 de x au carré moins l'image de 0 qui est égale à 0 sur x moins 0 qui est égal à x égale la limite lorsque x tend vers 0, x strictement inférieur à 0 de x au carré sur x. Donc on va simplifier par x. On trouve la limite de x lorsque x tend vers 0, x strictement inférieur à 0 تساوي صفر. لقينا un nombre. Donc f est dérivable à gauche de 0. Conclusion.
قلنا اف بريم دي اون زيرو ايكال اف بريم جي اون زيرو ايكال زيرو. دونك لقينا العدد المشتق للدالة اف على اليمين في صفر يساوي العدد المشتق للدالة اف على اليسار في صفر. اذا الدالة ديالنا فهي قابلة للاشتقاق في صفر. دونك اف اي ديريفابل اون زيرو. اخوان شكرا على المشاهدة، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم. الى درس قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.